Siapa ya ketua tutoran? Can you please chat dekat dalam ni? Ketua tutoran, can you come and see me tomorrow dekat Cafe MP at 9? I need to give you the additional question set. Okay, saya dah sediakan set soalan tambahan, additional question. Okay, so that one is for homework lah. So you need to do that during the holidays. Okay, ada one set of question. And then I'll give you notes, theory notes untuk kamu buat revision. Because after the holidays, that will be the second week of after the holidays will be your UPS 2. Okay, UPS 2 ni dia ada banyak sikit topik, which is 4 topics altogether. Topic 3, topic 4, topic 5 and topic 7. So ada banyak sikit nak baca. So I'll give you quizzes on the topic and also notes lah for you to read, okay, during the holidays. So cuti tu tak payahlah berjalan-jalan sangat, okay. Make sure you come back in one piece. Duduk rumah, diam-diam, rehat, tengok TV, makan tidur saja. So balik sini pun you selamat, tak ada apa-apa yang berlaku, okay. Alright. Okay, so we'll start with the class today. Okay. Madam, okay, noted Mizan, thank you. Alright, this is tutorial chapter 9, absorption, costing and marginal. Okay, actually topik ni tak susah sangat lah ya. Cuma mungkin some of you all cannot really digest apa kehendak soalan. Okay, so it's like this sebenarnya. Sebenarnya untuk topik 9 ada 2 benda yang awak perlu tahu. Okay, satu, kita kena tahu dia punya sistem lah. Normally topik 9 ni dia akan guna normal costing system. Okay, so bila normal costing system, you kena check dalam soalan, okay, kamu akan cari VMOH, Variable Manufacturing Overhead, and also Fixed MOH dalam soalan. Okay, alright. So dia punya cerita is actually, kita kena tengok ada berapa VMOH dan ada berapa Fixed MOH. Okay, for those yang macam susah nak faham sebenarnya nak buat macam mana ni madam, okay, for those yang susah nak faham, actually kita just tengok saja. Selalunya bila soalan hanya bagi satu saja nilai variable MOH ataupun satu saja nilai fixed MOH, okay, sebab certain soalan dia tak akan mention, dia bagi satu, dia tak akan mention the actual and the estimated is the same. Dia tak bagi tahu. Tapi dalam soalan you akan tengok dia hanya bagi satu nilai saja. So bila dia bagi satu nilai, assumption is the actual and the estimated is the same. Okay, walaupun kita guna normal system, the actual and the estimated is the same. So bila dia sama, that means tidak ada adjustment di cost of goods sold. Okay, so when there is no adjustment for cost of goods sold, you just do the statement macam biasa. Okay, so nilai cost yang kamu akan guna untuk marginal dengan fix adalah nilai sebenar. Sebab bila kita bahagikan cost per unit tu, yang you dapat tu is no longer POR. It's actually it's actually actual costing for one unit. So bila dah guna actual costing for one unit, so tak ada beza lah antara harga sebenar dengan harga applied. So terus je kira. Okay, alright. Soalan yang jadi masalah tu bila you ada 2 VMOH and ada 2 fixed MOH. Okay, so one is estimated, alright, and the other one is actual. Okay, so bila ada soalan macam ni, so the estimated values tu you akan guna untuk kira cost per unit. Okay, so you akan kira untuk guna kira cost per unit for VMOH and also fixed MOH. So maksudnya bila kamu gunakan cost per unit dan dikira dalam, okay, Nabila noted, okay, dan dikira dalam statement, you are using applied values. Okay, so nilai tu nanti
Cost unit barang tu adalah nilai applied, bukan nilai sebenar, sebab kita guna POR dalam kita punya MOH. So nanti dalam statement kena ada adjustment. Okay, so kamu kena ingat dalam soalan bila you jumpa estimated unit produce, estimated VMOH, estimated FMOH, you akan guna 3 item ni sekali saja, iaitu semasa kira cost seunit produk. After you selesai kira cost unit produk, you akan guna cost unit produk tu untuk buat statement macam biasalah. Tapi lepas daripada tu, semua nilai yang you akan masukkan dalam statement is actual figures. So you dah tak tengok dah value yang estimation tu. Itu benda yang awak kena faham betul-betul lah when it comes to soalan topik 9. Okay, certain student dia memang tak boleh relate benda ni sebab dia tak nampak. Sebab tu saya kata you jangan hafal, you kena faham. And you need to relate benda ni dengan apa yang kita belajar di topik 5. Kalau topik 5 you memang haywire, you sampai sini memang you tak faham apa yang berlaku lah. Okay, so I explain further in question 1. Okay, so kamu tengok soalan 1 bahagian atas soalan ni, kalau kamu tengok, alright, dia bagi dekat situ, dia bagi maklumat kita guna normal costing. Okay, that is one. Okay, satu maklumat yang penting. Lepas tu dia bagi kamu normal production. So ini ialah sebenarnya basis. Okay, basis untuk kamu kira POR. Okay, bila madam sebut POR, maksudnya madam kira per unit untuk fixed MOH atau variable MOH. Okay, sebab kita tahu kan, nak kira POR tu sebenarnya kita guna MOH divide by basis kan. Okay, so kita nak guna benda ni dalam topik 9. Okay, so you need to understand lah kenapa madam sebut dia sebagai POR. Okay, so here kalau you tengok dalam soalan, we have one estimated value untuk variable and one fixed value, estimated value untuk fixed. Okay, so I am going to use 35,000. Sorry, 35,000. Okay, divide by 14,000 untuk dapatkan cost untuk variable MOH per unit, dan saya akan guna, okay, madam akan guna 100 divide by 14,000 as well untuk madam kira fix MOH per unit. So ini yang kita akan guna dalam pengiraan cost seunit barang nanti. Okay, tetapi bila you buat statement, okay, bila you buat statement, nilai yang you akan masukkan, okay, one, bila you buat marginal ataupun absorption, you akan ambil actual figures. Actual figures ialah yang ni yang dekat bawah ni semua actual. So kita tak tengok dah yang kat atas tu. So yang masuk dalam statement yang ini. Okay, yang ni macam mana madam? Yang ini memang masuk lah. Sebab kita tahu normal costing, okay, dia ialah actual DM, okay, actual DL and applied MOH. Okay, so apa guna RM2 ni madam? RM2 ni awak tak akan guna untuk apa-apa tapi you akan guna untuk adjustment. So nanti you akan buat adjustment untuk your variable MOH di sini, sebab ni RM2 ni ialah per unit dia yang actual. Tadi yang dekat atas tu yang kita dapatkan untuk applied tu, POR tu is 35,000 divide by 14,000 unit. Yang ni you dapat RM2.50. So you nampak beza kan? Per unit untuk variable is 250 for applied, RM2 for actual. So dari situ saja kita dah nampak actually kita akan dapat over applied. So you akan buat adjustment. So RM2 dekat bawah ni you akan guna nilai dia untuk adjustment, bukan untuk kira cost seunit barang. Yang tu you kena faham. Okay, alright. So we are supposed to calculate the cost per unit and we are supposed to prepare the income statement for the month ended 31st January, 31st December. Okay, we are doing both methods. So, excuse me.
So madam going to combine, saya akan combine calculation untuk kira per unit ni dalam satu table lah. Lepas tu kita akan buat adjustment and then baru kita buat statement. Okay, and then towards the end kita buat reconciliation. Okay, this is your cost per unit. So direct material memang RM6 sama. Okay, labor is RM4 sama. Okay, variable is RM2.50 macam Madam cakap tadi. And fix hanya untuk absorption saja fix. So you ada 60 cents. Okay, so product per unit ialah RM13.10 for absorption and RM12.50 per for marginal. So you akan guna nilai ni, okay, dalam statement. Okay, di mana awak akan guna? Awak akan guna dalam beginning inventory. Okay, beginning inventory. You akan guna dalam COGM, cost of good manufactured. You akan guna dalam ending inventory. Okay, and then kita akan guna dalam kita punya variable costing and so fixed costing lah. Okay, before you bandingkan dengan the actual ones. Okay, so sekarang dekat sini, I am going to do adjustments. Okay, you can use either the table I showed you in the notes ataupun saya buat macam ni pun should be okay already. Okay, untuk fixed overhead, okay, your applied ialah 12,000. Okay, kat mana madam ambil 12,000? Okay, 12,000 ni ialah yang ni unit produce. Okay, so unit produce ni ialah untuk kita kira kita punya costing lah. So 12,000 ni adalah actual unit produce. Okay, yang 14,000 ni ialah estimated unit. Lain so estimated unit 14,000 ni guna sekali saja masa nak kira POR. Tapi bila you buat jawapan nanti you tak guna yang 14,000 ni, you akan guna yang 12,000 tadi. Okay, alright. So now bila I nak kira applied, I akan ambil actual unit. Saya akan darab dengan POR. So untuk fixed cost saya dapat 7,200. Okay, untuk actual, okay, saya nak kamu baca soalan betul-betul. I think semua orang dapat salah kat sini. Prepare an income statement for the month ended. Okay, for the month ended. You jangan main tulis je. Ni masalah pelajar-pelajar. Tak kira pelajar sekolah matrik ke, pelajar sekolah ke, pelajar matriks ke, pelajar U pun ada. Even makcik-makcik yang jadi pensyarah ni pun sama juga perangai. Baca soalan tak habis. Okay, so dia minta untuk sebulan sahaja. So bila saya kira fixed cost, okay, the one that is given for you, kalau you baca dalam soalan, this 72,000 is actually fixed manufacturing cost per year, setahun. So kalau saya nak, sebab tadi saya darab dengan 12,000 tu ialah production for 1 year, for 1 month, sebulan. Jadi saya nak banding dengan fix yang actual tu pun saya kena bahagi dulu dengan 12, baru saya akan dapat fixed cost for 1 month. Okay, so your fixed cost is actually 6,000. Okay, so you akan dapat over applied dekat sini, the amount is 1,200. I think dekat sini ramai orang dapat salah. Sebab you dah biasa buat statement untuk setahun and you tend to have, to misread lah your question kan. Selalu tersilap baca dekat situ and kita tak perasan. Okay, so that is for fixed. Lepas tu variable, kalau applied dia 12,000 darab RM2.50 dapat 30,000. Actual is 12,000 darab RM2. Yang ni tak perlu bahagi 12 sebab variable cost dia punya cost driver ialah unit produce. So 12,000 tu dah memang unit produce for 1 month. Jadi madam tak perlulah nak bahagi dengan apa-apa. Okay, sebab tu bila buat accounts, baca soalan, faham dan follow apa yang kita dah buat sebelum ni, bukan hafal. Okay, sebab tu saya takut sangat dengan pelajar-pelajar yang rajin meniru ni. Bila you rajin sangat tiru soal jawapan kawan, memang awak blur, lepas tu awak stress, lepas tu bila bagi kerja awak tak boleh buat. Okay, this is not about me anymore, this is about you. And kalau you tengok balik, we are already in topic 9. That means kita ada another 2 more topics to go. So kalau you still juga masih nak meniru, masih tak nak buat sendiri, masih tak nak fikir, really sorry lah ya, nanti final exam saya tak tahu macam mana you nak jawab.
Okay, so over applied dekat sini you have 6,000. Okay, so now untuk variable ni, over applied ni saya akan guna dekat marginal. This one will be used in your marginal statement. Okay, tapi yang ini saya akan guna di absorption. Okay, sebab absorption tu you need to combine kan. So tadi you ada over applied by 1,200 and then another over applied by 6,000. That's why kita dapat 7,200. Okay, so this is actually 1,200 plus 6,000. Okay, so this is how you get your over applied by 7,200. Okay, so nak buat income statement ni tak ada masalah. Okay, so absorption is the same income statement yang macam kita biasa buat. Cuma nanti dalam statement, okay, kita ada adjustment sebanyak 7,200 bila dia over apply. That means you akan minus daripada COGS. Okay, alright, sales, guna sales unit, darab dengan harga. Okay, lepas tu beginning inventory, kosong, darab RM13.10. This is the cost that you calculated earlier. Lepas tu cost of good manufactured, guna unit produce, darab cost. Okay, ending inventory, guna ending inventory unit, darab cost. Alright, so you dapat cost of goods sold. Okay, lepas tu kita akan minus yang ni. Inilah adjustment kita. Okay, kita akan minus 7,200 which is over applied MOH and you'll get adjusted cost of goods sold 123,800. Okay, so dekat sini your 300,000 kita akan minus 123,800. Kita dapat gross profit of 176,200 ringgit. Okay, untuk operational expenses, kamu kena faham variable selling and admin expense ni, kalau kamu tengok dalam soalan, dia dah bagi variable selling and admin expense ni, RM2.50 ni, adalah perbelanjaan yang berlaku semasa selling. So dia punya cost driver bukan unit produce, dia punya cost driver ialah unit sold. Okay, so you kena pandai tahu, kena faham lah di mana kita nak guna unit sold, di mana kita nak guna unit produce. Okay, alright, so now my variable expenses ni, okay, selling and admin expense ni will be 10,000 multiplied by RM2.50. So I get 25,000 here. Alright, and then fix and selling dia bagi dekat sana ialah 36,000. Madam tak masukkan 36, saya masukkan 36 divide by 12. I rasa you all pun dapat salah koyak ni. Okay, so it's only 3,000 ringgit it's not 36,000. So your expenses is 28,000. Your net profit is 148,200 ringgit. Okay. Sorry. Okay, so ni untuk marginal, absorption. We go through to marginal. So marginal kalau awak tengok sampai sini, sampai sini semua sama lah kan. Cuma dia darab dengan RM12.50. Okay, and then you have your ending inventory, 25,000. Okay, so you dapat variable cost of goods sold. Okay, so you need to do the adjustment. Okay, it's over applied, so you need to deduct dengan amount tadi. Okay, so this is minus 6,000. Okay, so kita akan dapat adjusted variable cost of goods sold. Okay, you kena ingat bila you dah dapat adjusted variable cost of goods sold, lepas tu kita akan senaraikan semua variable cost, tapi di sini kita tambah bukan tolak. Saya takut you tolak. Sebab before this dekat atas ni semua tolak kan. So dekat bawah tu make sure, sebab kita dekat dalam marginal costing ni, the upper part of the statement is for you to find the total of variable cost. So kita akan plus dengan variable selling and admin expense. So you get your contribution margin of 156,000. Make sure it's contribution margin Kalau awak tulis gross profit, dia dah jadi salah. Okay, so your contribution margin is 156,000. So kita minus semua fix. Okay, semua fix cost
yang ada dalam perniagaan. So fixed cost tu maksudnya sama ada dia dekat office ataupun dia dekat factory. So dekat office you have your fixed of sales and admin. Dekat factory you have your fixed manufacturing overhead. Okay. So actual fixed. Kita guna actual dekat sini. Kita dah tak guna yang estimated tu. Kamu kena faham estimated tu guna semasa kira cost unit sahaja. Bila dah ada adjustment sampai sini, that means cost di bawah daripada adjustment tu semua adalah cost yang tak perlu dibuat pembetulan lagi. Kita dah memang guna cost sebenar. Okay, that's what you need to understand. So lower part of the statement ni semua mesti sudah guna actual costing. Okay, sama lah macam dekat marginal tadi. Once you are done with the over applied ni, dekat bawah ni semua mestilah actual costing. Okay, so you akan dapat 147. So kamu tengok tadi absorption you dapat 148, 200. Di marginal you dapat 147. So you need to do the reconciliation. So kita letak net profit untuk absorption 148,000. Dekat bawah kita letak siap-siap net profit untuk marginal. And kita adjust dia by adding these two items. Okay, fixed cost in beginning inventory. So kalau kita tengok fixed cost tu kat mana sebenarnya saya ambil nilai tu? Nilai tu madam ambil dari sini. Okay, this 60 cents. Ini yang kita akan guna untuk reconciliation. Okay, alright. So, kita akan plus fixed manufacturing overhead in beginning inventory. Kosong sebab unit dia kosong. And then fixed manufacturing overhead in ending inventory 1,200. So, bila 148,200 minus, this is minus yang, sorry. What happened? Kejap. Okay. So yang tadi tu, kalau you tengok, okay, the fixed manufacturing overhead in beginning inventory dengan fixed manufacturing overhead di ending inventory tu yang menyebabkan berlakunya beza antara profit in your in your absorption costing and in your marginal costing net profit. Okay, alright. Okay, sorry, tadi dia lari-lari. Okay, so here is your reconciliation lah. So ini untuk soalan 1. Okay, any questions so far? Bab ni tak susah. Cuma kerja dia banyak dan penat. Sebab setiap soalan dia mesti ada 2 statement. Okay, so dia jadi penat sebab kena buat statement. Okay, alright. We go to the next question. Question 2. Okay, question 2. Kita tengok dia punya info dulu. Alright, kita guna normal costing. Okay, that is 1. So in January 2018, dia produce 400 units. Okay, ending inventory on 31st January is 10 units. The unit price for laptop is 4,000. Okay, SSD ada 20 unit untuk ending inventory. Okay, fixed overhead cost was over applied by 16,000. Fixed overhead rate, ni rate ialah 400, and the budgeted variable overhead cost is equal to actual variable cost. So maksudnya untuk variable costing, madam tak perlu buat adjustment. Sebab nilai yang ada tu, itulah yang saya akan guna untuk marginal costing saya. Okay? Alright, so kalau kamu tengok dalam soalan, you are given the direct materials, the direct labor. Variable MOH ni, ini ialah actual and applied. So tak ada masalah lah. Okay, ini fixed overhead. This is actual. Okay, tapi dia dah bagi tahu dalam soalan kita ada over applied by 16,000. Okay, that means your
applied fixed MOH, nilai dia lain. Okay, dia dah bagi tahu, that's a clue lah. Okay, lepas tu yang ni selling commission, and then dekat bawah ni semua ialah your fixed expenses. Okay, your fixed selling and admin expenses. You have advertisement, rental, salaries, depreciation, and insurance. Okay, alright. So now we are going to calculate the product cost per unit and we are going to prepare the statement. Okay, so untuk cost, variable ni saya guna yang actual tadi dan saya bahagi dengan unit produce 400 yang dia bagi dalam maklumat dekat atas tu. Sebab itu ialah maklumat actual data, right? Okay, and then your fixed overhead, okay, dia bagi dah dekat situ. Fixed overhead rate. Fixed overhead rate tu maksudnya ialah nilai per unit. Okay, dia dah bagi dah rate tu tadi, 400. So, I dah tak perlu kira, I masukkan saja. So, my product cost per unit is 2895 untuk absorption. Untuk marginal ialah 2495. Okay, tapi dia bagi tahu ada over applied tadi by 160,000. By 16,000. So, your applied ni tadi ialah actual unit produced times rate, you dapat 160,000. Okay, the actual given in the question is 144,000. So over applied is 16,000. So nanti bila kamu buat statement, hanya dalam absorption saja ada adjustment. Okay, tapi dalam marginal tak ada sebab the actual and the applied nilai variable dia sama. Okay, so you only have one part of the statement saja, which is your absorption saja yang ada adjustments. Okay, which is over applied by 16,000. Okay, alright. So now kita punya sales 1,640,000. Okay, beginning inventory dia bagi tadi maklumat 20 unit. So kita darab dengan harga. Cost of good manufactured yang ni pun dia bagi dalam soalan. Okay, ending inventory unit 10 pun dia bagi dalam soalan. So saya dapat cost of goods sold 1186950. I akan minus dengan overapplied. This is given in the question 16,000. So kita tolak. Kita dapat adjusted cost of goods sold. So you tolak dua ni, kita akan dapat gross profit. Okay, so untuk variable selling and admin kita darab. Okay, tapi macam saya bagi tahu dalam kelas hari tu, unless you memang tak tengok video saya, tak ulang pun sebab I tengok views pun tak ramai. Tapi masa dalam kelas, ramai je orang cakap dia asyik terkeluar kan. Okay, untuk fix and selling, make sure you list down all the expenses given. Okay, sebab saya tahu ada orang letak fix and selling, dia terus letak total. Dia ambil total kat sini. Dia campur ni. Okay. Lepas tu dia letak terus kat situ. Which is wrong. Sebab in this question dia bagi kamu details. So bila dia bagi kamu details, I kena senarai details. Kalau dalam soalan-soalan sebelum ni dia terus bagi fix selling and admin satu nilai saja, yang tu clear. Tak ada masalah. Okay. So your expenses is 182,000. So your net profit is 287.50 ringgit. Okay, 287,050 ringgit. This is for absorption. Untuk marginal tak ada adjustment. Okay, so marginal macam biasa. Make sure tajuk awak betul ya. Kalau tajuk salah juga saya pun tak tahulah. Okay, so this one. Okay, madam, nanti ada orang tanya. Madam, kenapa yang ni madam tak bahagi dengan 12? Sebab dia pun buat untuk for the month of January kan. Sebab dia baru Januari, jadi baru sebulan. So memang saya tak bahagi. Sebab itu adalah nilai yang dia bagi untuk sebulan sahaja. Berbeza dengan soalan sebelum ni, dia dah bagi for one whole year and you are doing it for the month of December. So that's a different case. So baca soalan betul-betul. That is why the first thing that you need to understand masa buat soalan ialah the accounting period. Okay, awak silap dekat accounting period, you will silap buat semua calculations. Okay, alright, so you dapat kat sini sampai dekat variable cost of goods sold ni,
We don't have any adjustment. Terus campur dengan variable selling and admin, you get your total of variable cost. Tolak ni dapat contribution margin. So dekat bawah tu minus all your fixed cost. So kita akan dapat 291,050 ringgit for your marginal costing. And this question dia tak minta reconciliation. And this is soalan PSPM. Okay. So nanti bila tengok soalan tu kena relate lah, kena faham. Sebab kadang-kadang dapat soalan you don't know where to start. So bila tak tahu where to start tu, you akan ambil apa-apa saja figure yang terlintas dekat kepala you. Okay. Actually the way to overcome the problem ialah dengan buat sendiri semua latihan saya bagi dan buat beberapa kali. Especially untuk orang yang sedikit lambat lah untuk catch with whatever that I am trying to convey in class. Okay, so kalau kita dah tahu kita lemah, cara kita atasi kelemahan kita ialah dengan ulang-ulang balik soalan yang sama. Bukannya dengan membaca jawapan. Faham what I mean? Sebab setengah daripada kita bila buat ulang kaji, you baca jawapan saya bagi. Yang pandai tu saya lah nanti, bukan you. Okay. Okay, soalan 3, sekam padi. Okay, I'm going to go fast on this sebab dia memang repetition asyik ulang-ulang balik buat benda sama je sebenarnya. Okay, ini harga jual. Okay, ini normal production. So that is your estimated unit. Okay, estimated unit is 45,000. Estimated variable. Okay, estimated VMOH 207. And this is estimated fixed. Okay, 639. Okay, so dia bagi production data for the first month of the operation. Sebulan je ni. Alright. Okay, beginning inventory kosong, unit produce 55,000. Okay, and then kita ada unit sold. Alright. So here you have your cost for selling and admin, and then you have your cost for your manufacturing. Okay, so kita nak buat benda sama. Okay, so I am using the estimated values here. So bila saya guna estimated values di sini, maksudnya nanti dalam saya punya absorption costing and marginal costing, dua-dua ni mesti ada adjustment di COGS. Okay, kalau tak ada, maksudnya clear. Okay, so you dah dapat cost untuk absorption RM45.80, cost untuk marginal RM31.60. Sekejap ya. 103 orang. 840. Baru 103 orang. Tadi yang bagi tahu saya sharing cuma 2 orang saja. So 105 orang. 121 pula 105 orang. So 16 orang masih belum bangun. Okay. Kalau madam check sekejap lagi, mesti orang sama. Ya, sekejap saya check. Dah, jumpa dah. Okay. Tak apalah. Alright. Sebab dekat sini untuk hadir kelas, kamu dibayar allowance. Kami yang bayar you allowance. Kalau dekat private, you nak attend kelas, you yang bayar yuran. So dia punya approach tu lain lah. Bila benda tu kita bayar, kita akan lebih menghargai. Okay. Alright. So now for fixed overhead, your applied is 781,000. Your actual given in the question is 77,000. So ada over applied by 11,000. And variable, applied dia 253. The actual is 275. So you get your under applied by 22,000. So nanti dalam absorption, okay, sebab kita ada over applied dan under applied. So dia akan jadi under applied by 11,000 kan. Okay. So untuk absorption nanti kita akan tambah 11,000. Tapi untuk variable nanti, untuk variable pun sama. Kita akan tambah 22,000. Yeah. Alright. So now,
Sebab soalan ni dia bagi tahu for the month ended tapi dia tak bagi tahu bulan dia apa. So saya tak boleh tulis apa-apa dekat sini lah. Okay, so kalau you tak buat for the month ended pun should be okay. Make sure you have the name of the company and the name of the statement sahaja. Alright? Okay, so sales is 3,400,000. Okay, and you dapat cost of goods sold. And then kita buat adjustment, it's under applied, so that means saya akan campur. I'll get my gross profit of 1,555,000. So saya minus dengan all the operating expenses, I'll get the net profit of 877,000. Okay, this is for your absorption. Okay, alright. Next, kita pergi ke marginal. So marginal pun tak ada bulan, kalau leave it out, it should be okay. Okay, so you have your sales, your variable costs, you have your cost of goods sold minus with your ending inventory, you dapat variable cost of goods sold. Sampai variable cost of goods sold, kita akan buat adjustment. So kita akan tambah under applied by 22,000. So you dapat adjusted variable cost of goods sold, lepas tu plus variable expenses. Kita akan dapat total of variable cost of 1,486,000. So bila you dah minus, you get your contribution margin of 1,914,000. Okay, and then you minus all your fixed costs you're having. Lepas kita akan dapat net profit of 664. In this question, you need to do the reconciliation. So just senarai balik saja. This is net profit for absorption. Yang bawah ni net profit of your marginal costing. Okay, so beza dekat beginning inventory kosong sebab unit dia kosong. Beza dekat ending inventory ialah 213,000. Yang ni minus. So you get your marginal costing net profit. Okay, and then kalau awak perasan dekat soalan bawah tu dia ada minta jawapan teori kan. Just leave it lah. Tapi nanti kalau soalan ni ditanya dalam UPS, dia tanya why there are difference between the net profit of marginal costing and absorption costing. Ni adalah sebabnya. Okay, alright, I don't need to show you this because it's not supposed to be here sepatutnya. Okay, we go straight to question 5. Okay, soalan 5. Sekejap ya. Okay, next. Question 5, dia bagi following data relate to florist company for the year ended 31st December 2018. So yang ni dia bagi untuk direct material, direct labor. So bawah ni dia bagi kamu variable and fixed. Nampak Lepas tu kat bawah tu tak ada apa dah. So maksudnya dekat sini, okay, your actual dengan your estimated is the same. So bila dua-dua sama sebab you only have one value for your fixed manufacturing overhead and for your variable manufacturing overhead. So maksudnya saya tak perlu buat apa-apa adjustment. Okay, saya hanya terus buat statement. Okay, so cost per unit RM9.20 untuk absorption, RM6.80 untuk marginal. Okay, tengok balik soalan dia kata compute. Compute maksudnya saya tak perlu buat statement. Okay. Tapi bila you tak buat dia dalam bentuk statement, you susah nak jawab. Itu satu. Okay. So, Madam masih juga buat macam statement. Cuma tidak ada tajuk. Itu yang membezakan Tidak ada tajuk dengan ada tajuk, daripada dia jadi statement, dia jadi pengiraan biasa saja. Actually boleh kira macam biasa, tapi bila awak kira benda yang ada item dekat tepi ni and you tak tunjuk, so you are not eligible for any marks nanti. So that's why saya lebih prefer awak kira ke tepi macam ni lah.
Okay, sebab tu dalam assignment pun all your tables semua saya suruh buat dalam all your calculations semua saya suruh buat dalam table so that you can see the item and the value dekat sini. Okay, so kita tak pernah kira apa-apa dalam bentuk ayat matematik lah, just 1 campur 3 campur 4 campur 5 macam tu, tak pernah. Okay, alright. So net profit untuk absorption ialah 376,000. Okay, untuk marginal is 340,000. Okay, you have your sales, you have your contribution margin. Nampak dua-dua statement, dua-dua pengiraan ni tidak ada adjustment sebab my fixed and my variable manufacturing overhead dua-dua adalah sama. Nilai sebenar dengan nilai estimation tu sama, sebab tu dia bagi awak satu figure saja. Okay, so I get the net profit of 340,000. So the reconciliation, okay, will be this one. So this is the net profit for your absorption. This is net profit for your marginal. Okay, so perbezaan di beginning inventory kosong sebab unit dia kosong. Perbezaan di ending inventory is 36,000. Okay, so kita minus, kita akan dapat balik the net profit in your absorption, marginal costing. Okay, alright. Next, kita pergi ke soalan 6. Sebenarnya sekejap je ni. Okay, alright. Kita tengok soalan 6. Ini harga jual RM30. Jinjangga ni pun soalan PSPM ya. Okay. So in 2009 dia produce 67,500 units of props. Okay, for 49,500 units were sold. So you ada unit produce dekat sini and ada unit sold. Okay. Dia bagi kamu normal production and dia bagi estimation values untuk fixed and variable. So bila dia bagi estimation value untuk fixed and variable, saya faham saya mesti ada adjustment di statement. Sebab dekat sini dia dah bagi dua nilai tipu. So dekat bawah ni, my fixed overhead cost dengan variable overhead cost ni nanti akan saya gunakan untuk adjustment di COGS. Okay, so we are going to calculate the product cost and then we are going to prepare the income statement for GSB. Okay, so yang ni kamu tengok saya guna 189 divide by 60,000. Okay, yang ni jangan confuse. Direct materials dengan direct labor kat sini ialah actual. Ya, actual sebab tu kita bahagi dia dengan actual production unit. Okay, tapi yang dua ni is POR. Okay, so saya tak guna 67,500 tapi saya guna estimated unit produced. Okay, so you kena hati-hati dekat situ. Sebab ada pelajar dia bagi dengan 67,500 dia bagi sampai habis. So bila you bagi sampai habis memang tak akan ada adjustment dah lah sebab you dah guna nilai sebenar. Tapi bila you guna nilai sebenar, jawapan you akan salah sebab konsep dalam soalan ni ialah kita buat normal costing. So pengiraan kos dari awal dah salah sebab tu akan salah semualah walaupun awak punya statement betul. Okay, so there won't be any marks anywhere. Okay, buat benar je buat. Dah lah awak akan ambil masa lebih kurang 45 minutes for this question alone. Okay, so your cost per unit untuk absorption is RM20.85, for marginal is RM16.15. Okay, alright. And then kita ada adjustment. Okay, so applied is 317,250. Your actual is 270,000. So your over applied is 47,250. Okay, so untuk variable kita pun dapat over applied juga. So bila saya nak buat untuk absorption nanti 47,250 plus 10,125,000. RM125. Okay, so kita dapat over apply untuk absorption. Yang ni saya akan guna untuk marginal. Okay, alright, kita go to the statement straight away. Okay, so ni for the year ended tertinggal 31st December 2009. Okay, ini statement untuk absorption. Okay,
So you dapat your cost of goods sold. Lepas tu nanti kita akan buat adjustment. It's over applied, that means you need to minus 57,375. You get your adjusted cost of goods sold, you minus dapat gross profit of 510. Okay, lepas tu kita minus all the fixed operational cost ni. You minus all your operational expenses, kita akan dapat net profit of 187,800. Okay, so ini untuk absorption. Okay, alright. And below here is for alamak, kenapa we delete? Marginal. Okay, so sales macam biasa, beginning inventory macam biasa. Make sure beginning inventory ni saya nak tegur lagi sekali sebab ada pelajar dia suka letak dash. Dash is wrong lah. Sebab dia dash tu maksudnya dia tak ada, tapi kosong tu maksudnya habis, lain. Okay, alright, so now you dah dapat variable cost of goods sold, you need to do the adjustment. It's over applied, that means you need to minus 10,125. You get your adjusted variable cost of goods sold. Okay, kita only have one variable expense, which is your sales commission. So kita dapat contribution margin with the amount of 547,200 ringgit. Okay, so kita akan dapat net profit of 103,200 ringgit. Okay, soalan jijangga ni pun dia tak suruh buat reconciliation. So no need for that. Okay, reason dekat bawah tu pun just ignore lah, because that is supposed to be your theory question, right? Okay, sekejap ya. Patutlah. Syadiah tak tutup mic. Sebab tu saya dengar suara. Okay, so I dah tutupkan. Okay. Soalan untuk reason tu tak keluar. Sebab PSPM hanya calculation saja. Okay, so semua yang kita kira saja. Okay, topik yang teori-teori tu semua dah ditanya dalam UPS. So sebenarnya awak tak ada benda nak hafal sangat. Sebab tu bila awak dapat UPS, lepas tu you main-main, markah UPS you 8/15, memang madam marah lah. Sebab hari tu 2 bab saja, tapi dapat 8. Nampak sangat macam tak berusaha langsung kan, macam menunggu bulan jatuh ke riba, which is actually very menyedihkan. Okay, emo dah ni pagi-pagi. Sebab topik 1 dan topik 2 je nak baca. Lepas tu I dah bagi you quizzes. You kalau tak tahu bahasa Inggeris pun, bila you buat quizzes tu ulang-ulang banyak kali, you boleh recall balik tau dia punya soalan. So apa masalahnya? Still tak dapat banyak juga. Jawapan tetap salah juga. Okay. Tapi kali ni UPS 2 4 topik ya. 4 topik bacalah dari sekarang. Kita orang ni dah baik sangat tau. Sebab previously your PSPM tu dia ada 2 section. Which is section A theory, section B pengiraan. So section A theory is 45 marks, pengiraan is 85 marks. Okay. So you just imagine 45 plus 85, total dia ialah 130. Tapi bila kami marking, tak pernah jumpa 130 tu sebab, especially the Malays lah. Memang yang teori tu tak jawab. Okay, saya faham lah. Mungkin ada 11 bab awak tak mampu nak hafal semua. Tapi dah UPS ni we narrow down pun dah lah soalan objektif. Tak payah tulis, tekan-tekan dengan jari. Itu pun malas juga. Okay? Kadang-kadang madam terfikir, kenapa Allah bagi kamu sempurna sifat tapi you tak berfungsi macam orang yang sempurna? Kan? Guna jari untuk jawab UPS pun salah juga. Padahal nak tekan pun 15 kali je. Okay? So rugilah. Dah banyak sangat tolong ni. Assignment 30%, practical 10%, UPS 20%. Pun markah carry marks. Okay? So nanti masa you degree nanti, you tahulah langit tu tinggi rendah.
Okay, sebelum I masuk soalan 7, I nak reveal sikit. Masa saya degree dulu, saya masuk kelas ekonomi. Okay, I don't want to mention the lecturer lah. The lecturer is still there in the university. Dia memang tak pernah ambil attendance. Tak pernah sekali pun ambil attendance. Lepas tu dia memang mengajar, I can say boring dan tak faham. Okay, fine. And kelas dia pula ialah pukul 5 hingga 6 petang. Semua orang macam dah, wow, okay. So awal-awal tu memang semua orang rajin pergi kelas dia. Termasuk saya lah. Saya memang tak pernah bunting kelas dia. Tapi ada sekali tu, sebab kelas dia ialah sebab kami dekat utara kan. So kelas dia ialah hari Ahad. So hari tu madam balik kampung. So hari Ahad tu saya tak balik sebab kelas dia hari Ahad I only have one class which is 5 to 6 petang tu. So madam macam alang-alang tak maulah, saya balik esok tu. So 5 to 6 tu saya miss the class. Okay. It so happen that 5 to 6 class tu dia buat quiz. Okay. Dia buat quiz and dia bagi tahu selepas habis quiz tu that will be the attendance for the whole semester. So you just imagine kelas dia ada 120 ke 30 orang macam tu, yang datang hari tu lebih kurang 16 orang saja. All this while dia tak pernah bising tau, walaupun dia tengok kelas dia makin shrink, makin kurang. Dia tak pernah bising, tak pernah bebel. Tapi one fine day tu dia buat quiz. So ada 16 orang tu sahaja yang hadir. All these 16 orang lulus. Okay, kita orang semua ambil final exam. Jawab dengan cemerlang lah. I rasa I jawab okay je. Tapi kita orang semua fail paper dia. Sebab dia punya attendance tu, dia consider attendance dan quiz tu is the coursework. Which carry the marks of 70%. Ini lecturer university So I lost 70% for that one particular hour. So madam cuma ada 30 je carry marks. Memang siapa-siapa pun tak akan lulus lah. So what happened is kami gagal and terpaksa repeat paper. Okay. Tapi you dekat matrix ni belajarlah bersyukur. We cannot fail you unless we have a solid reason for that. Tapi you all main-main kan. Masuk kelas madam tengok macam sekarang. Baru 104 orang je. I don't know what happened to the rest. Okay. Tak apalah. Dia selalunya nanti bila awak masuk degree baru awak tahu, oh seronoknya matrix sebab ada lecturer yang kuat bebel. At least you are very alert of what you are supposed to do. Dekat degree, kalau dia bagi assignment, dia tak akan tanya pun. Dia tahu due date je, hantar. You tak hantar, lewat 1 hari, kosong. No mercy Okay. Alright, question 7. Ini estimated value unit production. Okay, this is for your variable cost and this is for your fixed cost. So bila dia bagi kamu estimation, saya mesti guna ini untuk kira POR and then I will calculate my cost per unit. Lepas tu saya akan buat adjustment. Itu saja dia punya rutin untuk topik 9. You still tak faham juga, I rasa I kena rendam you dalam Clorox lah. Tak tahu apa masalah you all sebenarnya. Okay. Alright, selling price is 158. Okay, so these are the opening units dia bagi dekat kamu. Ini actual data. This is actual. So this is your actual manufacturing overhead for your fixed. And this is actual manufacturing overhead per unit for your variable. Okay. So nanti kita akan guna ni untuk adjustment. Selepas kira POR. Okay. So I am going to use my estimated unit 4,500 tu untuk bahagi. Okay. Tapi macam ni, dia tak ada masalah sangat sebab dia dah bagi you dalam bentuk per unit. So every time memang you tak akan buat silap. Okay, tapi madam nak ingatkan lagi sekali untuk soalan ini. Kamu nampak yang ni dia bukan bahagi dalam per unit. Dia bagi awak total. So bila you nak guna untuk kira per unit, you jangan bahagi dengan estimated unit. Jangan ambil 60,000. Saya akan ambil 67,500 sebab kita faham normal costing, sebab tu saya suruh you faham, bukan hafal. Normal costing, direct material is actual, direct labor is actual, cuma MOH saja applied. Sebab tu dua ni saya akan dapat actual based on
nilai sebenar bahagi unit sebenar. I bahagi dengan ini. Faham ya? Okay. You tak faham juga, saya tak tahulah. Alright. So now, for number 7, this is cost per unit. Yang ni madam tak perlu bahagi sebab dia dah memang bahagi dalam unit. Tapi nanti kalau kena bahagi, you kena tahu you kena bahagi dengan apa. Yang ini I memang Allahu Akbar. Marahlah tu. Okay. Yang ini I memang bahagi dengan estimated unit. Sebab you kena faham dan kita pun dah tahu dari tadi, ini ialah actually POR. Basis yang digunakan ialah unit produce. Okay, alright. So absorption is 117 ringgit 50 cents, marginal is 97.50 cents. So adjustment untuk fix, you akan dapat under applied by 12,300. Untuk variable, you akan dapat under applied by 2,050 ringgit. Okay, so untuk absorption, it's under applied by 14,350. Untuk marginal ialah 2,500. Under applied, that means dua-dua kita akan tambah di COGS. Okay, alright. So your statement, okay, untuk margin, untuk absorption, after you get your cost of goods sold, you are going to do the adjustment, which is 14,350, the cost of goods sold, then you'll get your adjusted cost of goods sold. Your operational expenses dekat sini is variable sales and admin, and also fixed sales and admin. Okay, so kita dapat net profit of 72,800. Okay, untuk marginal, alright, so you do have your variable cost of goods sold. Kita ada adjustment, that means you're under applied, you will add 2,050 ringgit to get your adjusted variable cost of goods sold. Lepas tu tambah dengan mana-mana variable cost yang ada to get your total variable cost. Okay, kalau you tak letak kat tepi macam ni, let's say you letak dekat bawah. Okay, contoh. Bila you letak dia di bawah, like this. Okay, ni madam tunjuk saja. Okay. If you have the 460,000 here, you don't have it here, you tak boleh tinggal ini kosong ya. Tak boleh. Kalau tiba-tiba you bawa dia ke bawah tapi benda ni kosong, 460,000 tu saya tak akan buat apa-apa. Tapi bila dah kosong macam ni, awak kena letak lah. This is actually total variable cost. Sebab tu ramai orang, dia malas nak label, so dia akan buat macam tu. Either way is correct. Okay, tapi I prefer kalau you label every item lah. Sebab kita tahu this 460,000 represent the total variable cost. Okay, so you get a contribution margin and then you minus all your fixed costs. This is your actual overhead and this is your fixed sales and admin. So kita dapat net profit of 76,800 ringgit. Okay, so kita buat reconciliation. Okay, so reconciliation tadi beza dekat beginning inventory is 10,000. Beza di ending inventory is 6,000. So 72,800 plus 10,000 minus 6,000. You akan dapat 76,800. Okay, alright. Itu untuk soalan 7. Okay. Go straight to soalan 8. Ini pun soalan PSPM. Okay, dia produce 100 unit. Ending inventory 25. Selling price 16,000. 50 ringgit inventory at October 1st. Yang ni is actually beginning inventory. Okay, actual overhead and estimated is equal. Senangnya. Tak ada adjustment. Tak ada adjustment, that means terus sahaja bahagi dengan actual unit produce untuk semua item. That means direct material ni saya akan bahagi dengan 100, direct labor saya akan bahagi dengan 100, variable ni pun saya bahagi 100, fix ni pun saya bahagi 100. Kenapa saya bahagi 100? Sebab dia kata actual and estimated sama. So tak adalah nilai estimated unit produce dengan actual unit produce. So
ngam lah, terus buat statement, tak ada adjustments. Okay, so your cost untuk, nampak semua bagi 100. So untuk assumption is 4,544, untuk marginal is 4,032 ringgit. Okay, so tak perlu buat adjustment for the COGS. Okay, so this is for your absorption costing statement. Okay, dekat sini make sure you list down everything. Okay, sorry. So you get your net profit of 1,313,400 ringgit. Okay. Okay, ini untuk absorption. Alright. And this is for your marginal. Okay. So you'll get 1,326,200 ringgit. Okay. Kalau kita buat reconciliation sikit je yang ni. Nilai dia tak jauh beza. Okay. So it's 1,313,400 minus 1,326,200. Okay. Okay. Dah So ini number 8 and go straight to number 9. Okay, this is bluestone. Okay, dia dah bagi variable cost per unit, direct material, direct labor. Dia bagi estimated and actual, maknanya sama. So marginal tak ada adjustment. Lepas tu yang ni dia bagi selling and admin expense. Okay. Alright. Lepas tu estimated and actual fixed overhead cost is the same. Pun sama juga. So variable dah sama, fixed pun dah sama. Okay, lepas tu dia bagi normal production volume was 300,000 units per year. The selling price is 20 ringgit. Fixed selling and admin were 100,000 per year. So the operating data was as follows. So ini operating unit. Okay, untuk 2015, 2016 and 2017. Okay, so we are going to do for 2017. Okay, right. So now, bila dia kata actual and fixed tu sama, so sama lah kan? Okay. Okay. So this is your cost per unit for absorption and also for marginal. Okay. So 13 ringgit untuk absorption. Alright. And 12 ringgit untuk marginal. This is for 2017. Okay. So we don't have any adjustments. So this is your statement for absorption. Okay. So the sales is 400,000 given in the question, dia bagikan. Okay. Lepas tu your beginning inventory is 100,000. Okay. Lepas tu kita ada production of 300,000. Kita ada sales of 400,000. Okay. So ending inventory tu kosong. Kan? Sebab kamu ada 100,000 beginning. Kamu produce 300,000. So jumlah kat sini 400,000. And then you jual 400,000. Sebab tu ending inventory kosong, tak ada. Okay. Yang ni ikut logik lah. Boleh fikir. So janganlah terpinga-pinga bila soalan tak diberi ending inventory. Sampai 3 hari 3 malam fikir macam mana nak dapat. Okay. Which is actually Allah so lame. Benda tu memang ada je. Alright. Okay. So your net profit for absorption is 2,500,000. Okay. No adjustment. And then for your marginal net profit is 2,600,000. Okay, so we are going to do the reconciliation. Okay, so absorption is 2,500,000. Okay, and then fix is 100,000. Ending inventory kosong, so nilai dia kosong lah. So kita akan dapat your marginal costing net profit is 2,600,000. Okay, nampak beza soalan ni absorption lebih tinggi. Ada sebab lah. Okay, sebab tu you need to
read the theory parts. Okay, so ini untuk tutorial, which is actually very easy. Okay, alright. So ada apa-apa nak tanya tak? You have anything to ask? Ada? Tak ada? Okay, I'm going to stop sharing. Alright. Okay, so later after nanti dalam group, tolong inform saya siapa ketua tutoran.